kini ang mga dagwang balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Rider nga nagikis-ikis siyang gimaneho nga motorsiklo giimbestigahan sa LTO ug City Toda. Sitwasyon sa mga umahan sa Cebu City susihon sa Cebu City Council. Lalaki patay human gipauwanan og mga bala sa gawas sa iyang panimay sa Negros Oriental. Ug Cebu City Mayor miawhag sa mga pulis nga sininaan ang mga maghukas sa pampublikong lugar. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Sutaon sa konseho sa Dakbayan sa Subo kung unsa kadako ang danyos nga namugna sa krisis ug sa kainit sa panahon sa mga umahan sa mga bukirang barangay. Subay kini sa tinguha sa mayor nga mapaubos sa state of calamity ang mga umahan sa bukid. Ano ang report ni Alan Domingo? Maton ni Kunsel Dave Tumulak ang chairman sa Disaster Committee sa Konseho sa Dakbayan Sugbo nga magtigom karong adlaw ang city agriculture ug ubang mga stakeholders. Gituki nila ang kahimtang sa mga pananom sa mga mag-uuma sa kabukiran nga nagpingit na karon sa kalisod sa ilang panginabuhian mugna sa krisis. Buot masayran sa konseho ang damage sa mga umahan aron makahimo sila og tukma og haom nga intervention. Una nang ipadayag ni Mayor Nestor Archival nga gitinguhan niya mapaubos sa state of calamity ang mga umahan sa Dakbayan. Kini human makita ang nangadunot nga mga utanon dito sa bukid tungod kay wa kini mahalin. Nasayran usab nini nga barato kaayo ang presyo sa mga utanon bisan ang mga baligya diha sa karbon. Mga isa lang data gikan sa city agriculture para atog yung matino og atong ma-justify ngadto sa mga tao nga ngayon magid sila kahatagan o tabang ug unsa sa matanga sa tabang nga atong mahatag ngadto sa atong mga mag-uuma. Samtang ipangandaman usab sa konseho ang epekto sa tumang kainit karon nga usas na kaingon nga nangauga na ang mga yuta sa bukid. Mato ni Kunsel Tumulak nga aduna pay pundong magamit alang sa paghatag og ayuda sa mga mag-uuma. Ang atoang El Nino mahitabo karon pa August. Rather, paghimo siguro ta og lakang state of preparedness sa atong mga kabukiran ubos usab sa pagdumasab sa city agriculture nato sa Dakbayan. Kauban si Philip Patricio og Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipapangita sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang motorista nga nag-ikis-ikis o padagan sa Tabunok Flyover sa Talisay City kay naghatag kini og peligro sa kinabuhi sa uban. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, naitabo ang mong insidente Sabado sa gabi human kini gipanawagan o gipost online sa City Toda kagahapon ni patimaw ang maong motorista diha sa buhatan sa City Toda. Sa kuha nga video sa netizen nga si Lizel Joy, makita kining motorista nga nag-ikis-ikis iyang padagan pasakan ining flyover sa Tabunok hangtod na sa Mananga Bridge sa Dakbayan sa Talisay. Matod sa mga uploader nga sugod pa lang sa may Bulacau, Talisay City ug hangtod na duol sa lungsod sa Minglanilla, gibuhat kini sa maong motorista. Ug matod pa masuko kini kun adunay laing sakyanan nga moagi sa giagian niini. Nahitabo kini niadtong Sabado sa gabi Abril 11. Sa maong video, gipapangita kini ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang maong motorista. Iyang giulagway nga usa ka reckless driving ang gibuhat niini. O kagahapon lang ni patimaw ang motorista sa buhatan ni Tumulak. Kinsa nasayran nga usa ka 37 anyos o taga-lungsod sa Minglanilla. Usa matod pa kini ka rider sa usa ka ride-hailing app o gikan matod naghatod og pasahero. Sabado sa gabi nakadawat mi og report unya mo to hinungdan nga amo tong gi-post antod nga nanawagan mi sa niya sa pagpakita din sa tong opisina amo sang gi-invite mo to nga kagahapong adlaw dinhi siya. Nga matod pa niya nga gikaglapo-lapo pauli na to sa balik og Minglanilla nakamatikod siya gaduna kunoy nagsigi og sunod-sunod kuno niya nga nagmotor. So para kuno iya pong palaguton hinungdan nga iya pong giikis-ikis og dagan ang iyang sakyanan. Ang gireklamong rider ang nangayo og pasaylo. Uban mga driver nga mga tarantado sa magpadagan nga magamping ta kanunay kay perting lisura yun kung magnato ta.
perting paita, dagang tao maamong. Hindi katong mga tao nga akong nasulat ng Sabado sa gabi mga ita akong pasensya. Pasaylo ko ninyo sa akong nabuhat. Dili na tumausap. Apan mato di tumulak nga di sila kumbinsido sa pagpatinaw sa gireklamo. Hinungdan nga giisyuhan kini og citation ticket nga reckless driving ug pamultahon og 1,000 pesos. Ug nga ni sumitigyod og report ang City Toda ngadto sa Land Transportation Office sa maong hitabo. Samot nga risgo tungod kay ang kining ato ang flyover tag sa ka-lane lang unya human iyang giikis-ikisan og dagan. Number 1 is sagad sa mga nadisgrasya kining reckless nga momaneho. Ikaduha, kining mga nakainom. Mo'y sagad nga mga rason ngano nga nahitabo ang disgrasya unya human mo resulta ngadto sa kamatayon. Ses, gipasabot ni tumulak nga stricto gyud silang mogukod sa mga reckless driver ilabi na nga sa unom nga mga natalang nakalas sa vehicular accident sa dakbayan sa Talisay sud sa 4 ka buwan pa lang ning tuiga tungod sa reckless driving. Ang maong natala nga unom ka mga namatay nga nakalas tungod sa disgrasya ning tuiga, mas taas na kini nga ihap ikumpara sa niaging tuig kaysa niaging tuig ni tala lang ang Talisay City ug unom ka mga disgrasya. Samtang ses ang Land Transportation Office ang nipadayag na usab nga ilan ang gisusi ang maong klase sa reklamo. Ses, dagang salamat, Femery Dumabok. Gisuspenso na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpahamtang og excise tax sa liquefied petroleum gas kun LPG ug kerosene. Tungod niini, moabot sa 3 pesos and 36 centavos ang pagkunhod sa presyo sa matag kilo sa LPG o halos 37 pesos sa matag 11 kilogram nga tangki. 5 pesos and 65 centavos usab ang pagkunhod sa presyo sa matag litro sa kerosene. Gituki na sa Uplift Committee ang excise tax sa diesel ug sa gasolina. Patay diha dayon ang 37 anyos nga lalaki human po sila sulod sa iyang panimay sa Purok 5, Barangay Saksak, Bacong, Negros Oriental. Gisuwayan pang dad-on sa Rural Health Unit ang biktima apan wa na kini kinabuhi. 3 ka kabhang sa kalibre 45 ug 3 ka kabhang usab sa kalibre 9mm ang nakuha sa soko sa crime scene. Giingong gahigda sa lantay ang biktima dihang gipusil sa 2 ka mga armadong lalaki nga nagbarug sa gawas sa iyang panimay. Mila po sa pultahan nga gama sa kawayan ang mga bala tumong sa biktima. Nagdumili sa pagatubang sa kamera ang mga silingan apan ilang gihulagway ang biktima nga masahista nga magmaoy kun makainom o giingong tiggamitan usab o gidiling drogas. Namatikdan usab sa mga silingan nga masulubon ang biktima pipila ka adlaw sa wala pa mahitabo ang krimen. Wala na magpa-interview pa ang inahan sa biktima kinsa mitugyan na lang sa kapulisan sa pagsulbad sa maong krimen. Wa no sab siya maglaom nga maangkon pa ang hustisya sa kamatayon sa iyang anak. Padayon pa ang investigasyon aron matumbok sa kapulisan ang motibo ug ang nagpaluyo sa krimen. Gipatuman na sugod karong adlaw ang 20 pesos nga rollback sa matag litro sa diesel. Nag-rollback ang Uni Oil og 20 pesos og 90 sentimos sa diesel matag litro, 4 pesos og 50 sentimos usab sa gasolina. Samtang 20 pesos og 89 sentimos usab ang pagmino sa presyo sa matag litro sa diesel sa Petron. 4 pesos usab og 43 sentimos sa gasolina ug 8 pesos og 50 usab ang ilang rollback sa kerosene. Samtang sa Shell, mius-us og 23 pesos matag litro sa diesel, 6 pesos og 50 sentimos usab sa gasoline, samtang 11 pesos og 50 sentimos sa matag litro sa kerosene. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Butangaan og sports, recreation ug mga cellphone o computer nga mahimong magamit alang sa e-dalaw kun electronic visitation alang sa mga children in conflict with the law sa rehab center sa Operation Second Chance sa Cebu City. Tungsaran sa report ni Femery Dumabo.
Kini ang pipila sa mga nakabot sa Cebu City Government nga mga pamaagi aron kalikayan nga dunay mo iskapo nga mga Children in Conflict with the Law o CICL diha sa Rehab Center sa Operation Second Chance sa Barangay Kalunesan, Cebu City. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archivalo man sa gihimong pagsusi sa natabong pag-ikyas sa 15 ka mga CICL nitong Sabado sa gabi, Abril 11. Unang nihimo og noise barrage ang mga CICL human nasakmit sa mga social worker ang tulo ka mga cellphone nga napalgad atol sa Greyhound operation. Atol sa noise barrage niikyas ang 15 ka mga CICL. Na-rescue ra ni adtong Domingo ang tanang 15 ka mga niikyas nga CICL. Sports facility. Kaya pag adto na mo ingon siya, Mayor, padwaan na taon mig basketball. Mayor, patanawa taon mig TV. Nya ugma Mayor, akong birthday, padwawa akong mama. So there's so many concerns. I think it could be corrected. I-review ang atong security system. The other one, paliguno na to ang atong areas where asa sila makaagi. The other thing is ang atong tubig. Dugang sa mayor nga nakabot usab nila nga solusyon ang magbutang og usa ka social worker o kawani sa City Hall nga mamahimong mother figure sa mga CICL. Nasuta nga puros mga lalaking social worker ang gaatiman sa rehab center. Ay Bible study, ay ALS dito, but sa ako lang pagtanaw, it's not working well. Kanya ang ilang TB, I think guba na. Okay, so why akong kitanaw sad kinahanglan tag na ay hinganlan na to mother figure nga naa dito. Na ay social worker, but I think we need somebody is more mama, mga bata man eh. So considering nga bata, kinahanglan pag yun sila constant reminder sa mga mama. Padayon pa silang nangita og mga pamaagi aron matabangan ang mga CICL diha sa rehab center. Uban ni Philip Patricio o Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mahimangno sa mga nagmaneho og sakyanan nga mag-amping aron malikay sa disgrasya. Ani ay usa ka 44 anyos nga lalaki ang nakalas human mabangga sa Cemented Island sa Mambaling Flyover pasado alas 9 kagabi. Sa inisyal nga pakisusi sa Traffic Enforcement Unit, gingong padung sa habagatan ang driver nga si Lloyd Romero. Nawad-an matud pa sa kontrol ang lalaki, hinundan nga nalagpot kini og napantuk ang ulo. Gisuwayan pa siya pagtabang sa mga responders apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Nasunog ang usa ka karaang istruktura sa Mandawi City kaganiha. Gisusi pa unsay nakaingon sa sunog nga wa man untay tawo ni atong higayuna. Ani ang report ni Nico Sereno. Alas 7:47 sa buntag nadawat ang alarma sa sunog sa karaang establishmento sa daan AS Fortuna, Barangay Bakilid, Mandawi City. Daling niresponde ang mga otoridad sa mga building nga wala na'y nakaokupar karon. Sa pagsud sa mga bumbero ug rescue personnel, nakit-ang nagkayuna ang napondo nga basura nga nabutang sa sulod. Bumi kay kami may una dito nakaresponde. Murag basura to siya basod sa bodega. Wasa ko kay pao anong nasunog kung wala may tao dito ako dapat. Sirado dito siya nga building gani giguba na dito pultahan sa katong naguna yung nagsunod mong kuan. Gisuta pa unsay nakaingon sa sunog. Samtang sa pag-abli sa parte sa purtahan sa mga building, migawas ang nabuot nga aso sa sulod, mugna sa mikayo nga basura. Ning laing video nga na-post, makita ang grabing aso nga namugna niini nga halos mitabo na sa tibuok karsada. Nakaapekto sa ubang mga motorista. Ako ba sa roga pato ni gawas ang aso nga pagkakayo. Kusali ko sa kapasirit sa rito katong first extinguisher pero di man nakaya. Napaong rahinon ang kayo alas 8:03 sa buntag. Walay naangol sa panghitabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikonsiderar na nga case solved ang kasong pagpanuli sa mag-inahan sa Barangay San Roque, Talisay City niadtong Sabado sa kadlawon. Human nga ang ikaduhang suspect ni surrender sa Talisay City Police kagabi. Ano ang report ni Femery Dumabok. Nitahan siya kagalingon kining 31 anyos na si alias Albert, taga Barangay Bunbun, Cebu City, ngadto sa Talisay City Police. Pasado alas 11 kagabi. Kinsa mato di Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, hepe sa Talisay City Police, niangkon kini nga mo'y driver sa motorsiklo nga giangkasan sa nanulis sa mag-inahang si Grace ug iyahang 14 anyos nga anak nga si Dudong niadtong Sabado sa kadlawon.
Uban sa gitahan ni alias Albert ang motorsiklo nga gigamit niini. Nitahan kini human sa wayhuno nga pagukod sa Talisay City Police sa maong suspitsado. Unang nasikop nitong Domingo ang angkas niini nga maoy nanulis nga si alias Butoy, 36 anyos, nga taga Kandulawan, Talisay City. Sa maong kalambuan, gikomen sa Talisay City Council ang Talisay City Police. Pinaagi kang Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Peace and Order, ang paspas nga pagsikop sa maong mga tulisan. Samtang si Talisay City Acting Mayor Choy Aznar ni Butyag nga gipaasikaso na nila sa CSWD ang mga tabang lakip na ang pinansyal nga tabang nga ihatag ngadto sa pamilya sa biktima. Human ang inahan kisa nag-inusara nga nagbuhi sa tulo ka mga bata pang mga anak. Andi pa katrabaho tungod sa naangko niining mga samad ug bunog. I would like to comment sa atong mga kawani sa kapulisan sa atong syudad sa Talisay, especially katong mga pulis nga wagi puas ug wagi hunong nga pagpaningkamot nga madakpan gyud ang mga dautan nga nagbuhat sa ingon. Natay mga area gyud nga kada bitong agianan gyud nga klaro ug kuan kayo tin-aw kayo nga atong mga CCTV cameras nato. So di gyud sila makaiskapo basta magbuhat sa dautan dito sa Talisay. Ato kung gihangyo ang atong DSWD nga mabrifingan po no kato mga post basin trauma po taon ang inahanog ang bata. So intras di pa siya makatrabaho na mahatag ta na financial assistance sa degrees no mintras nagpaayo siya sa iyang mga samad. Uban ni Philip Patricio Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Epektibo na ang 4-day workweek status sa Mandawi City Government human mapirmahan ni Mayor Jongki Uwano ang executive order kabahin niini. Gipaabot na lang karon ang action plan nga iduso sa mga department head sa matag division sa ilang mga empleyado. Kini aron mahanay ang tanang plano sa mag-work from home nga empleyado. Samtang gipasalig sa City Hall, magpabiling mo trabaho bisan Biyernes ang mga essential employees ug departamento para mapadayon ang serbisyo. Still, no, nagya po na itong mga vital officers. If na yung mga mo process, nagya po yung makatiman sa ilaha. Ang direksyon ni Mayor, dili man gyapon na totally good. No? Okay. That's why, after na lang, ini-determine na to today and tomorrow, once ma-issue na to ang final yun na action plan, ay na to ma-determine yun unsa ang measure na to nga ipakita by Friday. Sa mga kapuso nato nga mahiligon sa hiking, pagmatngon sa inyong pag-hike. Sanglit ani ay grupo sa mga hikers nga nakasugat og banakon nga mikatkat sa sanga sa kahoy sa may Budlaan, Cebu City. Kuha ang maong video ni Randy Quijano, usa ka hiking enthusiast. Matod ni Randy, nga gipaabot nila nga mukanaog ang banakon aron makapadayon sila sa ilang pag-hike. Luwas ra hinuon sila ug nakaadto sa ilang destinasyon. Hinumduman nga nagpahimangno ang otoridad nga mating season sa mga kobra gikan Enero hangtod Abril. Busa sa mga hikers, pagmatngon kamo sa inyong hike. Spectacular ug stunning ang mga cast sa Wag Kang Titingin subay sa ilahang black carpet premiere. Present ang mga bida nga sila si Sofia Pablo, Allen Ansay, Shuvi Etrata, Marco Massa, Michael Sager ug Charlie Fleming. Lakip usab sila si Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford ug Kira Bellinger. Mitambong usab ang pipila ka mga kapuso officers nga gipanguluhan nila ni GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Valdelion ug Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Matanaw sa mga sinihan ang Wag Kang Titingin karong April 15. Kailangan siyang panoorin kasi hindi lang siya nakakatakot, talagang sobrang entertaining siya. Sigaw ng sigaw lahat ng tao. And ano talaga, barkada movie. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nahatagan og libreng gasolina ang mga amahan nga delivery ug habal-habal drivers gikan sa mga content creator sa pakig-alayod usab sa usa ka small-time gasoline station sa Dakbayan sa Subo. Ani ang report ni Alan Domingo.
Nagtapok kini mga riders nga nagpaabot nga makadimdim ang ilang mga motorsiklo sa mahalon nga gasolina. Nakakukaroon diri sa usa ka gasoline station sa North Reclamation Area sa Cebu City. Din makita nato sa ako ang luyo ang mga riders nga nagpaabot sa ilahang free gasoline. Kabahin lang ni sila sa maabot usa ka libo ka mga riders ang makapahimos sa libreng gasolina alang kanila. Ang nagpasiugda nini ang content creator nga si Joseph Sabilio ug ang iyang mga kauban nga nagpakabana sa kahimtang karon sa mga riders. Ang mga amahan nga nagpingit sa kalisod tungod sa mahal nga presyo sa lana. Pasalamat usab kini sa karampusan sa short film nga gimugna niya nga nagtagik sa kinabuhi sa mga kabos nga napiktuhan sa krisis sa gasolina. We uploaded a short film na we didn't expect nga inani ka grabe og kanang views no og impact sa mga tao. So we wanted to help them in this way. Tungod kay doon na pa'y mga niapas nga mga riders nga wa maapil sa 2,000 liters nga gihatag nila ang content creator nga si Al Moralde. Kinsa kas usab sa short film ang mipaambit usab ugahin aron makatabang sa mga riders. Timely man po ang mga content good nga about pagsaka sa presyo sa gasolina. So okay ra tong mga arangan o kaimtang kay di kayo maapektuhan pero ang kaning ato ang mga riders gyud looy ba. Katambayayong nilang small-time independent gasoline station nga mipaambit og 1,300 liters sa gasolina nga libre ngadto sa mga riders. Gipadayag nila nga bisan og apektado ang ilang panginabuhian sanglit independent fuel supplier sila nga mas gipili nila nga makatabang nining panahon nga gikinahanglan. Calling out sa tanang tawo nga able, di ba? So especially karon nga kinahanglan jud og tabang sa ato ang mga less fortunate karong panahon. Gihangob sa mga riders ang tabang nga ilang nadawat samtang nagpaabot pa sila sa ayuda gikan sa kagamhanan. Ang nga mo lang yung ungo nga paubsan ang gasolina dili kay mo rollback og 4, musaka tag 30 20. Looy kay mi ani mga balabal rider. So karong adlaw makapalit mig sudan og bugas para sa pamilya nga di na mahilabtan para gasolina kay tungod ni Joseph Sabilio na tagaan mi. Dakong salamat. Kauban si Philip Patricio og Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sakpan sa CCTV ang yano ra kaayong paglabay sa mga sinakong basura sa sudlunong kalsada sa Mandawi City. Gipa-imbestigahan na kini aron matumbok ug mapatubag ang mga responsable. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV pasado alas 7 sa gabi nitong Sabado, makita ang pag-abot nini usa ka open type nga sakyanan sa may LC Cabrera Street sa barangay Kasuntingan. Wa maglangan ang duha ka lalaking sakay. Dali nilang gidiskarga ang mga sinakong basura o gitambak daplin sa dan. Dili mo menos sa napo ka mga sako ang yanurang gilabay sa dapit. Matud sa barangay, dili kini unang higayon nga may mga bombing kung tawgon nila sa mga basura daplin sa dan. Doon ay mga naghanjud nga kanang illegal dumping kanang mga banking ba. Kaya kita diri kung ano man tagyod sa atong schedule, ang mga schedule, nagbutang tag tarpaulins, ano sa akwa ang malata o ang di malata. Like, sa una pa mong yun niya mo na nga nagbuta na kita CCTV para mabantayan at itong mga area yun nga labayanan na ay mga magsakyanan, ay magmotor. Nailhan na ang sakyanan o gipatawag ang driver ug pahinante nga giingong mga residente sa maong barangay Rasab. Kasuntingan niya po no, magtaw pong ginan niya kanang maikog ta sa malimbahay kay kanagong yun si Cabrera mo po na agyanan sa atong mga sales ba nga para sa gitsaman eh. Muna nga, kanalaya sa 3%. So, 14 na tayo nga, kaya doon na kami nagkuhan diha, wala na mag-yun noon, 14. Pagbingan dyan totoo nga, na CCTV diha. Sa City Hall, gikakugang sa mga opisyales ang maong insidente sa yanong paglabay og basura sa dan. Sa ilang regular session, nanawagan ang konseho og investigasyon sa maong insidente ug paghimugyud og mga lakang batok sa responsable. We really felt bad kay nganon kung makita nimo ang area was very clean, unya labayan nagbasura niyo at kabaw unsa to nga klase nga basura. We're calling MSENRO to further investigate the said
illegal bombing. I-identify po kung kinsa po nagsugo nila. Then after that, once ma-settle na during technical conference, dito po i-determine ang proprietyness if ma-issue ta sa citation ticket, which when you see it, obviously, na violation. But just the same, gusto nang gyapon nato na due process na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sininaan ang mga walay sapot. Kini ang mando ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga tao nga masakpan nga maghuka sa mga pampublikong lugar sa Dakbayan. Subay kini sa higpit nga pagpatuman sa kamanduan sa DILG sa Safer Cities program. Kini ang sugyot sa mayor ngadto sa Cebu City Police isip implementing agency. Subay usab sa migawas nga interpretasyon sa uban nga anti-poor ang maong programa. Gimugatan sa mayor nga gikinahanglang mo kooperar ang mga tao sa lagda nga ipatuman sa kagamhanan. Moabot na sa 72 ka mga pamilya ang apektado sa dakong sunog nga miigo sa Zone Tamatis, Barangay Paknaan, Mandawi City ni atong Domingo sa kadlaw. Anaa sa eskwelahan kasamtang ang nag-istar karon ang mga pamilya apektado. Samtang ang taga Mandawi City Social Welfare and Development Office kung CSWS miapod-apod na usab og disaster kits para sa mga nasulugan. Gilangkuban kini sa mga hygiene kits ug mga gamit sa balay. Pabiling ubos ang tsansa nga makapaduol sa kayutaan sa Pilipinas ang Super Typhoon Sinlaku nga anaa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Subay niini, walay direct ug indirect effect ang maong super typhoon sa bisan asang dapit sa nasud. Matod sa Pag-asa, init ug igang nga panahon ang masinati sa Visayas karong simanaha. Anaa lang usab sa 50% paubos ang tsansa nga makasinati og isolated rains. Sukad Enero 1, wala pa'y natalang pag-uwan ang Pag-asa Mactan. Samtang alas 2 kaganihang hapon, natala ang 35 degrees Celsius nga heat index sa Pag-asa Mactan. Hinuon mas taas nga heat index ang natala kagahapon sa Pag-asa Mactan nga miabot sa 37 degrees Celsius. Apan pareho kining ubos sa extreme caution category, busa gipahimangnuan ng publiko nga likayan ang direkta nga magpaigo sa init sa adlaw sulod sa taas nga higayon. Kanunayon usab nga muinom og tubig. That is extreme caution category, posible ang heat stress, kana mga heat cramps, heat exhaustion, prolong atong activity sa gawas directly sa init, possible heat stroke. Mga kapuso, atong i-acknowledge ang ato ang live audience dinhi sa Balitang Bisdak sa ato ang studio, ang mga second-year communication students gikan sa University of the Philippines, Cebu. Daghang salamat sa inyong pagbisita sa GMA Regional TV ug sa Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinudanay. Mayong hapon mga kapuso.